तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल छात्र परिषद जिंदाबाद 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 तृणमूल महिला कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 21 जुलाई अमर रहे अमर रहे अमर रहे 21 जुलाई अमर रहे अमर रहे अमर रहे ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित हैं उत्तम दास जी और इस वार्ड के पार्षद रमेश साहू जी और हमारे छोटे भतीजा विमल साहू जी, तो हम आग्रह करेंगे कि इस सभा को चलाने के लिए वो उपस्थित हों और इस सभा को चलाएं। हम उनको दायित्व देते हैं। आज इस सभा के सभापति एवं उपस्थित यहाँ के बैरकपुर पौरसभा के चेयरमैन जी एवं उपस्थित हमारे यहाँ के नगर पिता श्री रमेश साहू जी एवं उपस्थित यहाँ के हमारे माता और बहनों एवं चाचा और भाइयों, वंदे मातरम। आज हमारे बीच में एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं हमारे यहाँ के बैरकपुर पौरसभा के चेयरमैन जी उत्तम दास। आज हम उत्तम दास जी से इस मंच से अनुरोध करते हैं, कृपया आप इस मंच के उपस्थित होकर मंच का शोभा बढ़ाएं एवं हमारे इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगिता करें। साथ ही साथ उपस्थित हुए हमारे 1 नंबर बैरकपुर पौरसभा के 1 नंबर वार्ड के नगर पिता सपन भट्टाचार्य जी, उनको भी हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप उपस्थित होकर इस मंच का शोभा बढ़ाएं। एवं बैरकपुर शहर अंचल के बहुत ही पुराने यहाँ के कर्मी कहा जाए, यहाँ हमारे नेता सिद्धू अंकल जी है जो हमारे काफ़ी सीनियर है, आप लोग उन्हीं को पहचानते हैं। उनको भी अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच के उपस्थित होकर इस सभा को आगे बढ़ाएं। मेरे नज़र यहाँ पर देख रहे हैं बैरकपुर के तृणमूल कांग्रेस के और एक लड़ाकू कर्मी जिनका नाम है तालोक दास जी, उनको भी अनुरोध करते हैं, कृपया मंच के पर उपस्थित होकर इस मंच का शोभा बढ़ाएं एवं प्रोग्राम चालू करने के लिए हमें सहयोगिता करें। आज इस सभा को आरंभ करने के लिए हमारे बैरकपुर शहर अंचल के विशेष समाजकर्मी एवं लड़ाकू तृणमूल कांग्रेस के नेता, हमारे सीनियर एक काफ़ी अच्छा वक्तृता देते हैं। उम्मीद करता हूँ 21 जुलाई को सामने रखते हुए वो अपना वक्तव्य रखते हुए आप लोग को समझाएंगे 21 जुलाई 1993 साल में क्या घटना घटा था, जिसके कारण ये सीपीएम का हरमाद वाहिनी को हम लोग सरकार से हटा पाए थे। आज हमारे बीच में पहला वक्ता तालोक दास जी से अनुरोध करेंगे, कृपया आप 2 शब्द यहाँ पर कहकर हमें इस बारे में अवगत करें। তৎকালীন সিপিএমরা জানতো যে পরিচয়পত্র নিয়ে ভোট দিতে গেলে তারা কিন্তু বুথ ক্যাপচার করতে পারবে না, তারা বলতে পারবে না 10টার সময় তোমার ভোট হয়ে গেছে তুমি বাড়ি চলে যাও, তোমার কোনো কাজ নেই আর এখানে এসে, বা কেউ বলতে পারবে না এই তো আমি আজ 75টা ভোট দিলাম, আমার ওয়ার্ডেই থাকে এরকম, আমি নাম ধরে বললে এখন সে হয়তো লজ্জা পাবে কারণ সে এখন না পারে তৃণমূলে আসতে, না আর সিপিএম করতে পারছে, এরকম লোকরা আমাদেরকে বলতো। তখন আমরা ঘরে বসে থাকতাম। তারপর যেমনি ভোট হলো, ভোটের পর রেজাল্ট বেরোয়ার আগে তখন যারা নেতা তখন তৎকালীন আমাদের যারা ছিলেন কাজ করতেন খুব কম সংখ্যক,
আমার যখন বিয়ে হয়েছে 90 সালে, তখন আমার যার নাম না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে আমাদের দিলুদা, দিলীপ গিরি। তাদেরকে হয়তো আপনারা এখন যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা চিনতে পারবেন। তিনি এখানকার ছিলেন ভালো কয়েকজন কর্মী, এবং তারা সব চলে যেত, এখান থেকে চলে যেত, পালিয়ে যেতে হতো। কারণ রেজাল্ট কি হবে বলা যায় না, তার আগে তাদেরকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হতো, প্রাণে বাঁচতে হলে পালিয়ে যেতে হবে। এইরকম অবস্থার দিনটা কাটিয়েছে। তা তাদেরকে যে 34 বছর রাজত্বকে উচ্ছেদ করার জন্য যিনি একমাত্র রোদের পুড়ে লড়াই করে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়ে যিনি এই কাজটি উদ্ধার করেছিলেন, আমাদের সবাইকে আজকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর একটি স্বাধীনতা, তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জন্য আমরা গর্বিত। আপনারা পুরুষরা কিছু মনে করবেন না, আমরা মহিলারা অবশ্যই গর্বিত যে 34 বছরের যে শিকড় সেটা তুলে ফেলেছেন একটি মহিলা। সুতরাং মহিলারা পারে সব করতে, পুরুষরা অবশ্যই সঙ্গে থাকে, পুরুষরাও পারে। আজকে পৌরসভায় 33% সিট আছে মহিলাদের জন্য, কিন্তু বিধানসভার ইলেকশনে 51% ভোট পেয়েছে দিদি, অর্থাৎ আমাদের মহিলাদের কাছ থেকে। আমি পুরুষদেরকে বলছি না তারা দেয়নি, কিন্তু মহিলারা এগিয়ে এসছেন, অনেক এগিয়ে এসছে। এগিয়ে না আসলে আজকে এত মহিলা আজকে এখানে বসে থাকতো না, কাউকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসতে বলছে না, তারা নিজেরাই বেরিয়ে আসছে। তারা নিজেরাই বলছে কবে কোথায় মিটিং আছে, বলো না কেন, আমাদেরকে জানাও না কেন, আমরা যাব। সুতরাং তারা জানে আমাদের ঘরে 500 টাকা কিন্তু দিদিই দিয়েছে, আমাদের ঘরে 1000 টাকা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেয়, মোদী সরকার দেয় না। মোদী সরকার দেয় 300, 400, 500, 600, 700 করতে করতে 1000, আবার 1200 শোনা যাবে গ্যাসের দাম। পুরুষরা বলছে একটুখানি গ্যাসটাকে 1 মাস থেকে 1.5 মাস চালাও, তাহলে তো কাঁচা ভাতটা খাওয়া যাবে না, কাঁচা সবজিটাও খাওয়া যাবে না। কিন্তু পুরুষরাও বলে যাচ্ছে মহিলাদের হয়ে গেছে বিবাদ, কি করবে, গ্যাস তো চলে যাচ্ছে 1 মাসে। তাহলে মহিলাদেরকে আর দিদির জন্য, মানে দিদিকে আর মহিলাদের জন্য, দিদি যা করছে মহিলাদের জন্য, মহিলারা এমনিই চলে আসবে, কাছে চলে এসেছেন, আরো যাবেন, আরো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। সুতরাং এর কোনো ভয় নেই। রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী মানে ঢেলে দিয়েছে, কিছু বলার নেই। বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজনীতি করি। দিদি তুমি হাসপাতালে চলো, দিদি তুমি হাসপাতালে চলো। দিদির যখন জ্ঞান ফিরেছে, দিদি বলছে মদন দেখ আর্জি করে আমাদের যুব কংগ্রেস কর্মীরা গিয়েছে, রক্তাক্ত যুব কংগ্রেস কর্মীরা, এরা এসে আমাদের রক্তাক্ত যুব কংগ্রেস কর্মীরা, পিজিতে আমাদের রক্তাক্ত যুব কংগ্রেস কর্মীরা, বেহারায় বিদ্যাসাগর হাসপাতালে আমাদের রক্তাক্ত যুব কংগ্রেস কর্মীরা, সারা কলকাতার সমস্ত হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে আমাদের যুব কংগ্রেসের কর্মীরা আহত অবস্থায়, নিহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে। সৌগতদা আপনি ওখানে যান, পঙ্কজদা আপনি যান, মদনদা আপনি যান, তাপস তুমি যাও। এইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিকা দিচ্ছেন, এইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিচ্ছেন। এই হচ্ছে জননেত্রী, এর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভোটার আইডেন্টি কার্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফল হওয়ার জন্য সেই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, সেই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই আজকে ভোটার কার্ড চালু হয়েছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে, প্রত্যেকটা জায়গায় দেখুন আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রী তার আন্দোলনের সুফল স্বরূপ আইডেন্টি কার্ড আমরা পেয়েছি, আমরা আইডেন্টি কার্ড আমরা পেয়েছি। তাই আমরা বলতে পারি আজকে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য, বাংলার গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আজকে খালি ভোটার কার্ড হিসাবেই সেটা ব্যবহার হচ্ছে না, সচিত্র পরিচয় পত্র হিসাবে, একটা আইডেন্টি কার্ড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ভোটার কার্ডটিকে। সিপিএম এর কথা বলতে গেলে অনেক, সিপিএম ইতিহাস করেছে, 34 বছর বাংলাকে শাসন করেছে, ছোট আঙারিয়া গণহত্যা করেছে, নেতায় গণহত্যা হয়েছে, বিজন সেতুতে আনন্দ মার্গীদের দিনের বেলা পুড়িয়ে মারা হয়েছে 13 জন আনন্দ মার্গীকে, ধানতলার ঘটনা, বানতলার ঘটনা, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের তাপসী মালিক একটা 13 বছর 14 বছরের বাচ্চা মেয়েকে তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। নন্দীগ্রামে কতজন মারা গেছে সেটা কেউ জানে না, এখনো বহু লোক নিখোঁজ আছে, সে কোথায় মারা গেছে না বেঁচে আছে জানে না, অনেককে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা বাংলার এইরকম একটা পরিস্থিতি ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আন্দোলন চালিয়ে গেছে বাংলার মানুষের স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন চালিয়ে গেছে। কিন্তু বাংলার আর একটা বা ভারতবর্ষের আর একটা পরিবর্তন ঘটে 2014 সালে, যেটা একটা মিথ্যাবাদী এবং ভাওতাবাজির কাছে সারা ভারতবর্ষের লোক পরাজিত হয়েছে। কারণ আমরা জানি যে যদি কোনো মিথ্যাবাদী কে কতটা বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারে, এটার যদি কোনো প্রতিযোগিতা হয় তাহলে নরেন্দ্র মোদীকে কেউ হারাতে পারবে না, নরেন্দ্র মোদীকে কেউ হারাতে পারবে না। আবার এটাও আমাদের বোম্বে সব বড় বড় অ্যাক্টররা আছে, সেই পুরনো অ্যাক্টর অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে, সেই রাজকুমার জিতেন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় অ্যাক্টর আছে, এখনো বড় বড় অ্যাক্টর রয়েছে বলিউডের। তারাও বলেন যে আমরা কতটুকু অভিনয় করতে পারি, তার চেয়ে বড় অভিনেতা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। কারণ সিনেমার কথাও কখনো সত্যি হয় না, বলিউডে যারা পাঠ করেন সিনেমার কথাও যেমন সত্যি হয় না, আর নরেন্দ্র মোদীর কথাও কোনোদিন সত্যি হয় না। কারণ 2014 সালে তুমি ভাওতা দিয়েছিলে যুব সমাজ, ছাত্র সমাজকে, যে 2 কোটি বেকারের চাকরি দেব। সেই ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ ভেবেছিল তারা মাধ্যমিক পাশ করবে, নরেন্দ্র মোদী বলেছে একটা চাকরি হবে, কোনো অসুবিধার কিছু নেই। এবং সাধারণ লোককে তিনি বলেছিলেন প্রত্যেক পরিবারের একজনকে জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট করে 15 লক্ষ টাকা করে ঘরে পৌঁছে দেব। গরিব মানুষ যারা সাধারণ মানুষ তারা বিশ্বাস করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা পৌঁছে দেব। এর থেকে বড় ভাওতাবাজি কিছু নেই। নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জিতব্রত পালিত এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ওনাকেও ধন্যবাদ। আজ আমরা দেখেছি ওনারা সবসময় একটাই স্লোগান, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আপনারা দেখেছেন কি বিকাশ করেছেন। এদের একটাই কথা, ভেতরে ভেতরে এরা শুধু এই কথাটাই বলে, আর উপরে উপরে অন্য কথা। এদের অ্যাকচুয়াল কথা হচ্ছে খুদ কা বিকাশ আর দেশ কা সর্বনাশ। এদের এটাই হচ্ছে আসল স্লোগান। একটু আগে দেবু কাকা বলছিল, দেবু কাকা এখানে বলছিলেন আমাদের 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কে এনারা শুধু চেঞ্জ করতে শিখেছেন, যেটা হয়ে আছে শুধু নামের পরিবর্তন। আজ স্টেশনের নাম চেঞ্জ করছে, কাল স্টেডিয়ামের নাম চেঞ্জ করছে, কোথাও কোনো জায়গার নাম চেঞ্জ করছে। এরা শুধু যেটা হয়ে আছে সেটাই সেই নামটাকে চেঞ্জ করে বলে দিচ্ছে আমরা এইটা করেছি। আজকে স্টেশনের নাম চেঞ্জ করে বলছে আমরা করেছি। এই আমাদের অশোক স্তম্ভ নিয়ে এক্ষুনি বললেন দেবু কাকা, অশোক স্তম্ভ চেঞ্জ করে সিংহের একটা হিংস্র ছবি রেখেছে। আমি দেবু কাকাকে এটা বলছি যে তাও তো হিংস্র সিংহের ছবিটা রেখেছে, ওর জায়গায় গরুর ছবিটা রাখিনি, এর থেকে বড় কথা হতে পারে না। হয়তো মূর্তিটা গরুরই করে দিত। আজকে তো এরা সব অন্ধভক্ত, শুধু আমাদের হিন্দু মুসলিম করে লড়িয়ে যাচ্ছে।
আমরা দেখেছি এরা বলে যে 2014-এর আগে যখন সরকারে আসেনি কে মানুষকে বলেছিল 15 লাখ টাকা দেবে, বছরে 2 কোটি চাকরি দেবে, মানুষের জন্য কাজ করবেন। আজ কোথায় 15 লাখ কোথায়, 15 লক্ষ টাকা কোথায়, আর 2 কোটি চাকরি কোথায়? আজ কিন্তু কোনো মানুষ পায়নি। উল্টো আজকে বলেছিল যে পেট্রোল আমাদের তখন সম্ভবত 65 টাকা ছিল, বলেছিল আমরা সরকারে আসলে 35 টাকা করে দেবো। আজ পেট্রোল ডিজেল 100 টাকা ছুঁয়ে গেছে। এখন ওই বাবা রামদেবকে দেখা যায় না। তিনি এসে বলেছিলেন একটা ভাষণে টিভিতে এসে কে সরকার তো এরা বানাবে যারা সমর্থন করবে, যারা 60 টাকার পেট্রোল চায় না 35 টাকার। আজকে 100 টাকার পেট্রোল করে দিয়েছে। গ্যাস বলেছিল তখন 450 টাকা ছিল, আজ 1100 টাকা ছুঁয়ে গেছে। এরা নাকি মানুষের জন্য কাজ করবে। একজন অন্ধভক্ত একদিন ঠিক 21শে ভোটের আগে, ওনারা তখন তো খুব এই বিজেপি ছেড়েছিল, অমিত শাহ মেরা জান হে, মোদি মেরা শান হে, দিল মে হিন্দুস্তান হে, এরকম করে ফেসবুকে ছেড়েছে कि अमित शाह मेरा जान है, मोदी मेरा शान है, हिंदुस्तान मेरा आन है, এরকম করে। আমি তাকে কমেন্ট করেছিলাম ফেসবুকে कि यही सब बोल के देश को कर रहा सर्वनाश है, पैदल चल के मजदूर मर रहे, ये देश का विकास है, बुलेट ट्रेन तो नहीं मिला, पटरियों पे मजदूरों की लाश है। তা আমরা দেখেছি এদের সেই সময় করোনার সময় কীভাবে আমাদের শ্রমিক ভাইরা রাস্তার মধ্যে রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। তাই বলবো আপনারা বিভ্রান্ত হবে না। আগামী 21শে জুলাই আমরা সবাই একসঙ্গে আমরা 10:30টার মধ্যে ব্যারাকপুর স্টেশনে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা দেখিয়ে দেবো এই 2 বছর কোভিডের জন্যে আমরা ধর্মতলায় যেতে পারিনি, ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমেই আমাদের হয়েছে। এইবারে আমরা ব্যারাকপুর সাব ডিভিশন থেকে আমরা সবথেকে বেশি সংখ্যক আমাদের ব্যারাকপুর বিধানসভা থেকে নিয়ে যাব। এটা আমরা সবাই মনে রেখে আগামী 21শে জুলাই সবাইকে আহ্বান করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। जब वाम फ्रंट की सरकार पश्चिम बंगाल के हर बूथ पर कब्जा कर लेती थी, आम लोगों का जो अधिकार था वोट देने का, उस अधिकार को छीन लिया था। आप अगर वोट केंद्र में जाते थे तो आपको कहा जाता था कि आपका वोट हो गए, आपका मतदान हो गया है, आप घर चले जाइए, और वहां से सिर नीचे करके आप अपने घर की तरफ लौट जाते थे। आप अपने चाह के भी अपने मनपसंद काउंसलर, एमएलए, एमपी को आप निर्वाचित नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको निर्वाचित करने का जो आपका मताधिकार था उसको हनन कर लिया जाता था। सीपीएम के गुंडे बूथ में बैठते थे और बूथ दखल कर कर अपने प्रार्थी को जिताते थे। पर ममता बनर्जी ने जब देखा कि आम लोगों के अधिकार के लिए, उनके वोट के अधिकार के लिए 21 जुलाई 1993 में जब धर्मतल्ला में ममता बनर्जी के आवाज पर, ममता बनर्जी के आह्वान पर जब एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, उस समय उस आंदोलन में ममता बनर्जी के आवाज को दबाने के लिए वामफ्रंट सरकार ने गोलियों का बौछार कर दिया, जिसमें 13 लोग हमारे शहीद हुए। और उस शहीद होने के बाद आज आप लोग देखते होंगे कि जब देश में एक सिपाही बॉर्डर में लड़ते हुए अगर शहीद होता है तो उनके शहीदी में एक दिन सम्मान किया जाता है। कि तो ये ममता बनर्जी का देन है कि उन 13 शहीद के लिए 29 साल से हर 21 जुलाई को उन 13 शहीदों को किंतु सम्मान दिया जाता है। और जितने दिन ममता बनर्जी रहेगी, जितने दिन तृणमूल कांग्रेस रहेगा, हर 21 जुलाई को उन शहीदों को याद किया जाएगा। उन शहीदों के याद में हम लोग तर्पण करेंगे, क्योंकि 21 जुलाई एक आवेग है। 21
21 जुलाई एक इमोशन है, 21 जुलाई शहीदों के याद में तर्पण है जिसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आज आप लोग देखते होंगे ममता बनर्जी 3 बार के लिए मुख्यमंत्री, पर बहुत लोग नहीं जानते कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बनी। उसके पीछे कई लोगों का बलिदान है, कई बड़े बड़े आंदोलन है। आज यही वजह है कि ममता बनर्जी जिसको साथ में लेकर चलती है उसको हमेशा याद रखती है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले ममता बनर्जी सोचती है कि आपके अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास बैग है कि नहीं, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं, उनके पास जूते हैं कि नहीं। आपके अगर रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उसके पहले ममता बनर्जी सोचती है कि कैसे 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड देकर इन लोगों को चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए। आज अगर आप अपने खाने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले ममता बनर्जी सोचती है कि इस कोरोना संकट में जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो उनको फ्री राशन कैसे दिया जाए। आप जब सोचते हैं कि हमारी मां एक तरफ सोचती है कि मिठाई खाने का दिल कर रहा है और दूसरी तरफ घर की बहू आंख दिखाती है, तो मां बस अपने जज्बात को दबा के रख लेती है, अपने बच्चों को नहीं बोलती कि मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरा पान खाने का मन कर रहा है। उनके जज्बातों को सोचते हुए ये ममता बनर्जी का देन है कि लक्ष्मी भंडार का उपहार आप महिलाओं को दिया गया है ताकि आप लोगों को किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं। जब दिल में चाहे पॉकेट खर्च आ रहा है आपके पास में ममता बनर्जी के द्वारा, लक्ष्मी भंडार के द्वारा आ जाता है, कम से कम छोटे मोटे खर्च आप खुद वहन कर सकते हैं। ये आज आप लोग देख रहे होंगे किसान आंदोलन, इतने दिन तक आंदोलन चला पर मोदी सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। पर जब अंबानी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो मोदी साहब अपने सब काम को छोड़कर उनके बच्चे के काएं काएं सुनने चले गए। यही फर्क है, आम लोगों की आवाज इनको नहीं सुनाई देती पर पूंजीपतियों का बच्चा भी अगर रोता है तो वो पहुंच जाते हैं। आपको समझना होगा ये बहरूपिये हैं। ये लोग जब आप सवाल करते हैं कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार क्यों हुआ तो ये कहते हैं जय श्री राम। आप जब इनसे सवाल करते हैं कि गैस का दाम 1000 रुपया पार कैसे हो गया तो ये आपको समझा देते हैं जय श्री राम। आप जब कहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे तो वहां से जवाब मिलता है जय श्री राम। भक्त है, अरे राम भक्त तो पवन पुत्र हनुमान थे कि जब उनसे कहा गया कि तुम राम भक्त हो तो प्रमाण दो तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया। तो एक तरफ राम और दूसरी तरफ सीता मैया थी। आप अगर मोदी और अमित शाह को कहिए कि तुम प्रमाण दो कि तुम राम भक्त हो तो वो जब अपना सीना चीरेंगे तो एक तरफ अंबानी और दूसरे तरफ अडानी दिखेंगे, राम कहीं नहीं दिखेगा। तो ऐसे बहरूपियों से आप लोगों को सावधान रहना है और इन बहरूपियों को 2024 में सरकार से हटाने के लिए इस 21 जुलाई के जनसभा को ऐतिहासिक जनसभा बनाना है ताकि उस जनसभा से भारतवर्ष के कोने कोने में मैसेज जाए कि अगर मोदी और अमित शाह को कोई टक्कर दे सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में भारतवर्ष के सभी बीजेपी विरोधी शक्ति एक होकर 2024 में नया सरकार का गठन करे। यही संकल्प लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, बैरकपुर विधानसभा के जनगण जिंदाबाद। एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ सीता जी नजर आई थी और ये अगर सीना चीरते थे अंबानी और अडानी नजर आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज अगर उनकी सरकार चल रही हो तो सिर्फ अंबानी और अडानी की वजह से। अगर ये सच नहीं है तो मध्य प्रदेश में सरकार गिराया गया अटैची के बल पे, अंबानी और अडानी के बल पे। और आज आंख उठाकर देखिए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में सरकार गिरा गया इन्हीं अटैची के बल पे, करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाकर। अब उनका नजर झारखंड और गोवा की तरफ है। वो पश्चिम बंगाल की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकते क्योंकि 2021 में
पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, शांति प्रिय मानुष, जो लोग पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं, उन्होंने उनका जवाब दे दिया है 2021 में। इसलिए उनका नजर पश्चिम बंगाल की तरफ आ ही नहीं सकता। और यही वजह है, यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल के तमाम बीजेपी के नेता लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि श्यामनगर के मैदान में जब अभिषेक बैनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप बताओ क्या दरवाजा खोल दिया जाए, सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ बोला था कि नहीं, इन गद्दारों को नहीं लेना है, इन गद्दारों को वापस पार्टी में नहीं लेना है। और अगर दरवाजा खोल दिया जाए, अभिषेक बैनर्जी ने बताया था कि अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो लाइन लग जाएगा, रुके नहीं रुकेगा, बीजेपी पूरी तरह से यहां साफ हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में आज पूरे देश की जनता बड़ी हसरत भरी निगाहों से ममता बनर्जी की तरफ देख रही है कि अगर इस अत्याचारी और कुशासन को, जिस तरह से वामफ्रंट को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका, अगर सेंट्रल से अगर इस अत्याचारी और कुशासन को अगर कोई उखाड़ फेंक सकता है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। आज पूरे देश की जनता बड़ी हसरत भरी निगाहों से ममता बनर्जी की तरफ देख रही है। हम सब लोग आज आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपको आह्वान करने आए हैं कि आइए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए आगामी 21 जुलाई को धर्मतला के मैदान में आइए। ममता बनर्जी के हाथ को सख्त कीजिए, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही एक नेत्री है जिन पे आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी से पुनः यह अनुरोध करते हुए कि आगामी 21 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा तादाद में धर्मतला के मैदान में उपस्थित होकर इस शहीद अमर रहे जनसभा को सफल बनाने के लिए हम लोग बैरकपुर विधानसभा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर उस जनसभा को सफल करें। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, राज चक्रवर्ती जिंदाबाद।